औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपको अपने चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन में खुशामदीद कहती हूँ और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और आप पर अपनी हजार रहमतें बारिश की तरह बरसाए। सामाईन, आज मैं आपके साथ अल्लाह के नाम का बहुत ही खास और मुजर्रब वजीफा शेयर करने जा रही हूँ। ये वजीफा बहुत ही आसान और पावरफुल है। इस वजीफे की बहुत ही फजीलत व बरकत हैं। सामाईन, अल्लाह के नाम तो वैसे भी बहुत ताकतवर और पावरफुल होते हैं, इसलिए ये वजीफा भी बहुत आसान मुख्तसर है, लेकिन इसकी फजीलत व बरकत, इसके फजाइल बहुत ज्यादा हैं। इसलिए आप इस वजीफे को जरूर करें, इंशाअल्लाह आपको फायदा जरूर होगा। आज मैं आपके साथ अल्लाह के नाम के 10 वज़ाइफ शेयर करूंगी जो बहुत ही मुख्तसर होंगे, लेकिन इनकी फजीलत और बरकत बहुत ज्यादा होंगी। खुदाए जुल जलाल खालिक बहरोबर शाना शहाना ऐलान फरमाते हैं, वलिल्लाहिस समाउल हुस्ना फदऊ बिहा। अल्लाह के बहुत सारे नाम हैं जो पाक हैं, इन नामों से अपने रब को पुकारो। रब ताला अरशाद फरमाता है, उदऊनी अस्ताजिब लकुम, लोगो मुझसे मांगो मैं कबूल करूंगा। अल्लाह तुबारक व तआला के बेशुमार नाम हैं। हर नाम एक पेशे खजाना का दिहाना है। हर नाम की अपनी एक अजीम सल्तनत है। अल्लाह इसमें जात है, बाकी तमाम अस्माए सिफात हैं। अल्लाह के पाक नामों को अलग अलग भी पुकारा जाता है और इनको मिलाकर भी पढ़ा जा सकता है। इन अस्माए हुस्ना की मुकम्मल तासीर कोई नहीं पा सकता, मगर जो कतरा तासीर हमारे कल्ब पर गिर जाए तो अल्लाह तुबारक व तआला हमारे तमाम कामों को आसान फरमा देता है। हमारे तमाम मुश्किल काम आसान हो जाते हैं। हमारे हर काम में अल्लाह तुबारक व तआला अपनी रहमत से आसानियां पैदा फरमा देता है। हमारे तमाम मुश्किल काम, तमाम हाजात को रब तआला अपनी बारगाह इलाही में कबूल फरमाता है। इसलिए हमें अल्लाह को अल्लाह के जाती या सिफाती नामों से याद करना चाहिए। रब ताला बहुत खुश होता है जब कोई बंदा अल्लाह को उसके जाती या सिफाती नाम से पुकारता है। अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे पर राजी हो जाता है, और जिस बंदे पर रब ताला राजी हो जाए उसे दुनिया और आखिरत में कामयाबियां ही मिलती हैं। कामयाबियां उस इंसान के कदम चूमती हैं और दुनिया और आखिरत में उस इंसान का बेड़ा पार हो जाता है जिस पर अल्लाह तुबारक व तआला राजी होता है। और दुनिया में अल्लाह तुबारक व तआला की रजा हासिल करना बहुत बड़ी खुशकिस्मती है, और अल्लाह को नाराज करना हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती है। क्योंकि हम दुनिया में बहुत से काम करते हैं कि हमारा ये भी काम हो जाए, वो भी काम हो जाए, ये इंसान भी राजी हो जाए, वो इंसान भी राजी हो जाए। ये सारे काम हमारे दुनियावी काम हैं। जो काम हमारे लिए बख्शिश का जरिया बनेंगे, हम तो वो काम करते ही नहीं। अल्लाह तुबारक व तआला को हमें राजी करना चाहिए। अल्लाह तुबारक व तआला की हमदो सना करनी चाहिए। इंशाअल्लाह अल्लाह तुबारक व तआला अपनी रहमत के सदके हमें जरूर बख्श देगा। हमें अल्लाह तुबारक व तआला अपनी रहमत के सदके फजलो करम फरमाएगा अगर हम अल्लाह को अल्लाह के जाती या सिफाती नामों से याद करें। तो चलें, आपका वक़्त ज़ाया किए बिना हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं। वजीफ़ा जिक्र करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है कि मेरी वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कुछ ऐसी बातें होती हैं जो मैं लिख कर नहीं बोल कर बताती हूँ। इसलिए आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया, वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। आज मैं आपके साथ अल्लाह के नाम के 10 वज़ाइफ शेयर करूंगी जो कि आपके लिए बहुत ही फायदा मंद साबित होंगे और इनकी फजीलत व बरकत भी बहुत ज्यादा होंगी। या अल्लाह का पहला वजीफा। ये वजीफा मेरे उन बहन भाइयों के लिए है जो चाहते हैं कि उन्हें कामिल यकीन नसीब हो, अल्लाह तुबारक व तआला पर उनका ईमान पक्का हो, अल्लाह और उसके रसूल पर उनका ईमान पक्का हो और वो अपने ईमान पर साबित कदम रहें और उनका खातिमा ईमान पर ही हो। तो वो लोग रोजाना 100 मरतबा या अल्लाह का विर्द करें। इसके अव्वल आखिर आपने एक एक मरतबा दरूद इब्राहिमी लाजम पढ़ना है। ये वजीफा आपने अल्लाह की रजा के लिए करना है, अल्लाह को राजी करने के लिए करना है और कामिल यकीन हासिल करने के लिए करना है। इसलिए आप इस वजीफे को रोजाना 100 मरतबा पढ़ें तो अल्लाह तबारक व तआला आपसे राजी हो सकता है और आपकी आखिरत बेहतर हो सकती है अगर आप रोजाना इस वजीफे को 100 मरतबा पढ़ें। या अल्लाह का दूसरा वजीफा।
یہ وظیفہ میرے ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ انہیں ہر کام میں آسانیاں پیدا ہوں، چاہے وہ کوئی مشکل کام بھی کریں لیکن انہیں مشکل نہ لگے، انہیں یہی لگے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد فرمائے گا، ان کا ایمان، ان کا یقین اللہ پر پکا ہو، تو وہ لوگ یہ وظیفہ ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ آپ نے جمعہ کے دن جمعہ کی نماز ادا ہونے سے پہلے پاک صاف ہو کر تنہائی میں خلوت میں بیٹھ کر 100 مرتبہ آپ نے یا اللہ کا ورد کرنا ہے، اور اس کے اول آخر آپ نے ایک ایک مرتبہ درود ابراہیمی لازم پڑھنا ہے۔ جب آپ وظیفہ مکمل کر لیں تو اپنے لیے اور دوسروں کی تمام مشکلات کو حل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں خصوصی دعا کرنی ہے، رب تعالی آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ یہ تھا دوسرا وظیفہ۔ اب میں آپ کو تیسرا وظیفہ بتاتی ہوں۔ یہ وظیفہ میرے ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ انہیں بیماریوں سے نجات مل جائے، جو لوگ بیماریوں سے عاجز آ گئے ہیں، جو مریض علاج کروا کر عاجز آ گئے ہیں، تنگ آ گئے ہیں، تو وہ لوگ یہ وظیفہ ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا، بشرط یہ کہ موت کا وقت نہ آ گیا ہو۔ اگر کوئی مریض کسی سخت بیماری میں مبتلا ہے، بہت سے آپ نے علاج وغیرہ کروائے ہیں، بہت سی میڈیسنز آپ نے لی ہیں لیکن کوئی بھی آرام نہیں آ رہا، تو آپ اس مریض کے پاس بیٹھ کر 100 مرتبہ یا اللہ کا ورد کریں، اور جب آپ یہ وظیفہ مکمل کر لیں تو آپ نے اس مریض پر پھونک مار دینی ہے، انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے، اس وظیفے کے کرنے سے وہ مریض صحت یاب ہوگا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ بشرط یہ کہ موت کا وقت قریب نہ آ گیا ہو، کیونکہ موت کو کوئی بھی نہیں ٹال سکتا، موت برحق ہے۔ اس لیے اگر کوئی مریض کسی سخت بیماری میں مبتلا ہو تو آپ نے صرف 100 مرتبہ اس پر یا اللہ پڑھ کے دم کر دینا ہے، انشاءاللہ وہ مریض صحت یاب ہوگا۔ یا اللہ کا چوتھا وظیفہ۔ یہ وظیفہ میرے ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ ان کا باطن کشادہ ہو، ان کو نورانیت حاصل ہو، اللہ تبارک و تعالی ان پر راضی ہو، ان پر خوش ہو، اور ان کا باطن کشادہ کشف ہو جائے، تو وہ لوگ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا اللہ کا ورد لازم کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو کشادہ باطن عطا فرمائے گا، آپ کے چہرے کو اپنے نور سے منور فرما دے گا، آپ کے چہرے کو نورانیت عطا فرمائے گا۔ اس لیے آپ نے ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا اللہ کا ورد کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالی آپ پر اپنا فضل و کرم ضرور فرمائے گا۔ پانچواں وظیفہ۔ یہ وظیفہ میرے ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ وہ شیطانی چیزوں سے ہمیشہ محفوظ رہیں، شیطان سے ہمیشہ محفوظ رہیں، جنات سے، بلاؤں سے ہمیشہ محفوظ رہیں، تو وہ لوگ گھر سے نکلتے وقت 66 مرتبہ یا اللہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو تمام شیطانی چیزوں سے اور بلاؤں سے محفوظ رکھے گا، تمام جنات سے محفوظ رکھے گا۔ چھٹا وظیفہ۔ وظیفہ میرے ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ اگر ان پر کوئی جنات کا اثر ہے، کسی بلاؤں کا اثر ہے، تو وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، وہ اثر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، تو آپ نے 100 مرتبہ یا اللہ کو پڑھ کر پانی پر دم کر دینا ہے، اور وہ پانی اس انسان پر چھڑک دینا ہے جس پہ جنات کے یا شیطانی چیزوں کے اثرات ہوں۔ اس عمل کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے اس پر مسلط شیطان، جنات جل جائے گا انشاءاللہ۔ ساتواں وظیفہ۔ یہ وظیفہ میرے ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ انہیں محبت الہی حاصل ہو، اور وہ محبت الہی کی وجہ سے ذکر کریں، کوئی شک رکھ کے نہ کریں، صاحب یقین رکھ کر، اللہ پر یقین رکھ کر وہ وظیفہ کریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزانہ 100 مرتبہ یا اللہ کا ورد کریں، انشاءاللہ انہیں محبت الہی حاصل ہوگی، اور رب تعالی ان کے ایمان کو پکا فرما دے گا، پکا کر دے گا انشاءاللہ۔ آٹھواں وظیفہ۔ یہ وظیفہ میرے ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہیں۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان نماز وغیرہ پڑھتا ہے تو اسے نماز میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے، شیطان اس کا دھیان اور طرف لے جاتا ہے، دنیاوی کام یاد آتے ہیں، اور اسے یہ نہیں یاد رہتا کہ میں نے کیا پڑھا تھا، یا میں نے رکوع کرنا ہے یا سجود کرنا ہے۔ تو ان تمام وسوسوں سے دور رہنے کے لیے روزانہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا اللہ کا ورد کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی انہیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے گا، اور ان کی ہر دعا کو، ہر نیک دلی حاجات کو پورا فرمائے گا، اور ان کا دل نماز کی طرف دوڑے گا، ان کا دل کرے گا کہ ہم نماز کی پابندی کریں۔ اب میں آپ کے ساتھ 9واں وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔
वजीफा मेरे उन बहन भाइयों के लिए है जो चाहते हैं कि उनका ईमान मार्फत से मजबूत कर दिया जाए, उनका दिल सिर्फ अल्लाह की याद में धड़कता रहे, अल्लाह के लिए धड़कता रहे, दुनियावी कामों से, बदकारी के कामों से वो दूर रहे, बुरी ख्वाहिशात से महफूज रहे। तो वो लोग रोजाना 100 मरतबा या अल्लाह का विर्द करें और अपने लिए अल्लाह से खसूसी दुआ करें, दूसरों के लिए भी करें कि या अल्लाह हमें बदकारी के कामों से रोक दे, मौला हमें बुरे कामों से रोक दे, हमें सिरात मुस्तकीम के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमा, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा, पंजगाना नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। इस तरह आपने अपने लफ्जों में अपने और दूसरों के लिए अल्लाह से खसूसी दुआ करनी है। इंशाअल्लाह रब तआला आपकी दुआ को जरूर कबूल फरमाएगा। 10वां वजीफा। ये वजीफा मेरे उन बहन भाइयों के लिए है जो चाहते हैं कि वो जो भी अल्लाह से मांगे अल्लाह उनको फौरन वो अता कर दे। अल्लाह तुबारक व तआला उनकी हर दुआ को कबूल फरमाए। वो जो चीज़ भी अल्लाह से तलब करें अल्लाह तुबारक व तआला उनको अता करे और उनकी हर दुआ को अपनी बारगाह में कबूल करे, हर नेक हाजात नेक ख्वाहिशात को पूरा करे। तो वो लोग असर की नमाज के बाद किबला रुख बैठकर या अल्लाह को 100 मरतबा पढ़ता रहे। इंशाअल्लाह अल्लाह तुबारक व तआला से जो चीज़ मांगेगा अल्लाह उसे अता फरमाएगा, उसकी हर नेक दिली ख्वाहिशात को पूरा फरमाएगा, उसकी नेक दिली हाजात को पूरा फरमाएगा इंशाअल्लाह। ये थे या अल्लाह के 10 वज़ाइफ जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। बहुत ही आसान और मुबारक वजीफा है। आपने सिर्फ 100 मरतबा या अल्लाह का रोजाना विर्द करना है और फिर देखें अल्लाह तबारक व तआला आप पर कितनी ज्यादा रहमतें नाजिल फरमाता है। 10 मिनट लगते हैं ये वजीफा करने के लिए। अल्लाह को अल्लाह के जाती नाम से आपने याद करना है या अल्लाह। तो फिर देखें आपका हर काम आसान होगा, हर मुश्किल काम आसान होगा, आपकी हर दुआ कबूल होगी। आपने बस रोजाना 100 मरतबा या अल्लाह का विर्द करते रहना है। इंशाअल्लाह अल्लाह तुबारक व तआला आप पर मेहरबान जरूर होगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी इन तमाम बातों और वज़ाइफ की अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ये वजीफा मुझे और आप तमाम सामाइन को करने और दूसरों के साथ सदके की नियत से शेयर करने की तौफीक दे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन बटन को जरूर दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। इंशाअल्लाह फिर किसी नए वजीफे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।